السلام علیکم ویورز، ایل ڈی سی یو ڈی سی اسٹینوٹائپسٹ اور اسسٹنٹ کے 5 سالہ پرچہ کے پیپر نمبر 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں پر یہ پیپر موٹر وے پولیس کے ذریعے ایل ڈی سی یو ڈی سی اور اسسٹنٹ کے لیے لیا گیا ہے۔ یہاں پر پہلا پورشن ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس کا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے دا منیمم نمبر آف روز اینڈ کالمز ان ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹس۔ ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹس میں منیمم نمبر آف روز اور کالم کتنی ہوتی ہے؟ 1 روز اینڈ 1 کالم۔ پہلا آپشن ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے وچ شارٹ کٹ کی از یوز ٹو انسرٹ اے نیو سلائیڈ ان پاور پوائنٹ پریزنٹیشن۔ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں نیو سلائیڈ انسرٹ کرنے کے لیے Ctrl+M دبائی جاتی ہے۔ بی آپشن ٹھیک ہے۔ آپشن سی بھی یاد کر لیجئے، نیو پریزنٹیشن کریٹ کرنے کے لیے Ctrl+N دبائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ان ایم ایس ایکسل کمنٹس پٹ ان سیلز آر کارڈ۔ ایم ایس ایکسل میں کمنٹس پٹس کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیل ٹیپ۔ بی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے ایچ ٹی ایم ایل اسٹینڈس فار۔ یہاں پر 2 سوالات یاد کر لیجیے۔ ایچ ٹی ایم ایل کا مطلب ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج۔ سی آپشن ٹھیک ہے۔ اگر ایچ ٹی ٹی پی کا پوچھا جائے تو ایچ ٹی ٹی پی کا مطلب ہے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول۔ یہاں پر ایچ ٹی ایم ایل کا مطلب ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج۔ سی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے وٹ از دا کی پریس فار کریٹنگ اے چارٹ فرام دا سلیکٹڈ سیل رینج۔ ایم ایس ایکسل میں چارٹ کریٹ کرنے کی شارٹ کٹ کی F11 ہے۔ ڈی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 ہے شارٹ کٹ کی ٹو سوئچ ٹو دا نیکسٹ ونڈو۔ ٹو سوئچ ٹو دا نیکسٹ ونڈو، اس کے لیے شارٹ کٹ کی Alt+Tab دبائی جاتی ہے۔ Alt+Tab پہلا آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 ہے وچ ڈیوائس کین ریڈ ایز ویل ایز رائٹ ڈیٹا آن ٹو اے ڈیسک۔ تو کی بورڈ، پرنٹر، مانیٹر نہیں ہے، ڈیسک ڈرائیو ہمارے پاس۔ ڈی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 ہے ان وچ ایئر واز دا ورلڈ وائڈ ویب ڈیولپ۔ کافی امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ WWW یعنی ورلڈ وائڈ ویب کب ڈیولپ کی گئی؟ 2 سوالات یاد کر لیجئے۔ ایک برٹش سائنٹسٹ تھا جس کا نام ٹیم برنرلی تھا، اور ٹیم برنرلی نے 1989 کو ورلڈ وائڈ ویب ڈیولپ کیا تھا۔ بی آپشن ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے سوال نمبر 9 ہے فائل کمپوزیشن پروگرامز آر ٹائپ آف۔ فائل کمپوزیشن، فائل بنانا، یہ کس کا کام ہے؟ دوستو ہم اپلیکیشن میں امیجز ایڈٹ کر سکتے ہیں، فائل کریٹ کر سکتے ہیں، تو فائل کمپوزیشن پروگرام از اے ٹائپ آف اپلیکیشن۔ ڈی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10 ہے این الیکٹرانک پاتھ دیٹ سینڈس سگنل فرام ون پارٹ آف دا کمپیوٹر ٹو اندر۔ فرام ون پارٹ آف اے کمپیوٹر ٹو اندر، اسے بس کہا جاتا ہے۔ سی آپشن ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایل ڈی سی اور یو ڈی سی کی اسی پیپر کا دوسرا پیج جو ہے جنرل نالج سے ریلیٹڈ ہے۔ سوال نمبر 11 ہے ڈوما از دا پارلیمنٹ آف۔ ڈوما پارلیمنٹ ہے رشیا کا۔ یہاں پر مزید 2 سوالات بھی اہم ہے۔ امتحانات میں اکثر اس طرح کا سوال بھی آتا رہتا ہے کہ جاپان کے پارلیمنٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جاپان کے پارلیمنٹ کا نام ڈائٹ ہے، اور اسرائیل کے پارلیمنٹ کا نام کینیسٹ ہے، کینیسٹ۔ سوال نمبر 12 ہے ہیڈ کوارٹر آف UNWTO۔ UNWTO کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشن ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن۔ اس کا ہیڈ کوارٹر میڈریڈ، اسپین میں ہے۔ بی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13 ہے SCO سمٹ 2022، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، اس کا اجلاس منعقد ہوا تھا 2022 کو ازبکستان سمرقند میں۔ سی آپشن ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے سوال نمبر 14 ہے ورلڈ ملالا ڈے 12 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ آپشن بی ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے سوال نمبر 15 ہے پاکستان کرنٹ پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ٹو UN۔ پاکستان کا کرنٹ ریپریزنٹیٹیو ہے ٹو UN، یونائٹڈ نیشن، اس کا نام منیر اکرم ہے۔ بی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 16 ہے وچ از کرنٹ ایئر آف اسلامک کیلنڈر۔ یہ کویشچن دوستو اس سے پہلے فوٹوگرافر کے پیپر میں بھی آیا ہوا تھا۔ تقریباً 3-4 روز پہلے اسلامی سال شروع نہیں ہوا تھا، تو 1445 سال تھا۔ ابھی 2-3 دن ہو گئے ہیں، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ بمطابق 12 جولائی 2024 کو اسلامی سال 1446 شروع ہو گیا ہے، تو کرنٹ اسلامک ایئر جو ہے 1446 ہے۔
यहाँ पर 1445 का ऑप्शन हमारे पास है, चूँकि ये पेपर पुराना है, लेकिन बमुताबिक जुलाई 2024 के करंट इस्लामी साल 1446 है। सवाल नंबर 17 है, विच टू कंट्रीज आर गोइंग टू जॉइन नेटो? स्वीडन एंड फिनलैंड। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 18 है, जेम्स वेब टेलीस्कोप वाज लॉन्च इनटू द स्पेस ऑन। जेम वेब टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2021 को। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स का मेंबर श्रीलंका नहीं है। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 20 है, हागिया सोफिया म्यूजियम टर्न इनटू मॉस्क इन 2020 बिलोंग्स टू विच कंट्री? हागिया सोफिया तुर्की इस्तांबुल में वाक़या है। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 21 है, हाउ मेनी नोबल स्लेव्स इन चलीसा ऑफ स्लेव डायनेस्टी? इसमें कितने लोग थे, कितने स्लेव्स थी ऑफ चलीसा डायनेस्टी? 4 थी। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 22 है, मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड इब्न बतूता एज चीफ काजी। ही वाज फ्रॉम विच कंट्री? इब्न बतूता का ताल्लुक मोरक्को से था, मराकश से। एक्स्ट्रा सवाल ये भी याद कर लीजिए कि मोरक्को का कैपिटल रबात है। ये बाकी कंट्रीज़ भी याद कर लीजिए, अक्सर इम्तिहानात में कैपिटल्स के बारे में पूछा जाता है। इजिप्ट का कैपिटल कैरो है, जिसे अल काहिरा कहा जाता है। ऑप्शन बी, कज़ाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना है। और ऑप्शन डी, सीरिया का कैपिटल दमिश्कस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 23 है, द हिजरी एरा इज़ काउंटेड फ्राम। हिजरी साल का आगाज़ 622 से होता है, 622 AD। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 44 है, हिंद बिनत उतबा वाज वाइफ ऑफ। हिंदा बीवी थी अबू सुफियान की, और अबू सुफियान हर्ब का बेटा था। तो हिंद बिनत उतबा वाज वाइफ ऑफ अबू सुफियान। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्ज ऑफ हज? इहराम बांधना, वकूफ़ और तवाफ। तो ऑल ऑफ दीज लगेगा, ये तमाम फ़राइज़ है हज की। एक्स्ट्रा सवाल ये भी याद कर लीजिए कि मक्का 8 हिजरी को फतह हुई और 9 हिजरी को हज फर्ज हुई थी। सवाल नंबर 26 है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन 1945 को बनी थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सवाल नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सार्क कंट्री कंसिस्ट ऑफ आइलैंड? सार्क का कौन सा मुल्क है जो कि एक जजीरा है? तो मालदीव है, और दूसरा मुल्क जो है श्रीलंका है। सवाल नंबर 28 है, व्हेन पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ SCO? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था पाकिस्तान जून 2017 को। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन? स्वीडन के पार्लियामेंट का नाम रिक्सडेग है। सी ऑप्शन ठीक है। और हमारे पास LDC UDC किसी पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 30 है, विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लोकेटेड? फेट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में वाक़या है। सी ऑप्शन ठीक है। तो व्यूअर्स, ये रहा LDC UDC के टेस्ट का 9वां हिस्सा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।